Una, punta kayo sa settings, then punta kayo sa apps, then puntahan nyo yung YouTube kasi ayan, then force stop, clear stop lang, mawawala yung data, force stop and clear lang, clear crack, then balik to, madalas gamitin din to, clear kasi na force stop ko na siya kanina eh. Facebook, yan, ganun lang, back, sino ba yung madalas yung gamit, so yun lang naman, Facebook at saka Facebook, Messenger, and then pwede rin yung Gmail. Parang mataas pala tong Play Store ko. Yan. Yung Play Store, pwede nyo rin yan i-ganyan. Na-force stop na kasi.